विगत दिन में आम शुणीचे जी जिते अधिका मद पीब से पुरस्कार पाइब ए कथा आम जाचे। बर्तमान नूतन सरकार आसी 25 वर्ष बीती सारी। नूतन सरकार आसला वर्तमान मद काउंटर को नहीं गोटे विरोध आरंभ होता। विरोध भर आम मुझे चाहिए ये हूँ स्कूल गाड़ी जो विरोध होती स्कूल गाड़ी स्कूल यही बाटे जाऊँगी स्कूल पिलाने यहीपटे जाऊँगी आई छके मद काउंटर हम आ मद काउंटर रु लोक मैंने मद पीबे आ स्कूल गाड़ी में पिलाने यहीपटे जीवे। तो कौटी ना कौटी यहाँ नहीं ग्रामांचल ग्रामवासी माँ मान मन में गोटे क्षोभ आसला जे मो घर दुआर मुहर मद काउंटर या मो घर दुआर मुहर मद बिक्री हम ताले मो पिला कुआड़े जीवे मो घर झुओ बो कुआड़े जीवे। आम जीवा तमाम घटना उपर आलोचना करबा आम सहित माँ मैंने अच्छा कथा हवा। माँ ना कौन घर कौन कहीं बस दादा पाखे मद दुकान दादा रहू मंदिर टे पिंधु आम छुआ कि स्कूल जीवे आम हाट बजार करमी माउसी बयस के आसी 70 वर्ष 70 वर्ष है 70 वर्ष भितर शुणी गाँ भितर मद काउंटर ना बापा मुझे बिल्कुल शुणी न असुविधा कौन है मद काउंटर है कहीं सरकार बर्तमान टैक्स पाँच राज्य चलुची तो आपण तो गाँव काउंटर है असुविधा कौन हो सरकार तो देती परमिशन मद हवा कथा से नहीं करूँ आमर ऑब्जेक्शन नहीं केवल आम घरटार जो टेंडर है आप गाँव लोक से अपोज कले मानुना जो न मान चले कलेक्टर ऑफिस की मत डाकुली से दिन मुझे बेड़े मत तुम असुविधा कौन हो असुविधा आम छुआ पिला सब पीबे झील बोन को सब पी पाई टणा घसड़ा करेंगे आ गाड़ी चढ़े देवा घर काट गोटा नहीं सही फिर आई थोड़ा पुआ नवा छुआ तो स्कूल जंगल अच्छे हाँ बढ़िया है कान नहीं बढ़िया जंगल है गवर्नमेंट कर गवर्नमेंट की बहुत शोभा हो गाँ को कम माँ को सम्मान गोटे नारा चली कहीं मार सम्मान कौन प्रकृत उड़ना भितर ना उड़ना खसी गले हम ओढ़ना तले बापा ओढ़ना खसी गले आई आहारी मिलबनी ओढ़ना पड़े गला ठारू मुंडरू आई न थाई जानले कौन चाहूते वर्तमान चाहूते समस्त को अनुरोध करुच्ची मो झील बहु ग्रामवासी ग्राम मो ग्राम झील बहु किमिति कौन रहिबे सेटा को गवर्नमेंट विचार करू यदि प्रकृत गवर्नमेंट मत देखा घर द्वार मोर मद काउंटर करें छाड़े आम छाड़ी नमुच करवा डाकती से गवर्नमेंट को कौ गवर्नमेंट कौ सरकार मोदी आसब कि लोन बाजी आसब कि कौन लोक आसब गणेश बेहरा आसब एमएल डाकतु आप आसतु आमको द्वार मुहर मद घाटी करदे आम छाड़देमु आम घर भर भी करेंगे आई मोर कि ये गोटे 80 वर्षर मार क्षोभ आम शुणुले कहीं आम एक कहलु जे 80 वर्ष क्यारियर भितर सी गाँव में रही मुर्दर उड़ुना खसी ना आम जा आउरी गोटे सांघातिक अभियोग जहाँ आसी आम आलोचना करवा जे जगह मो जगह पर जबरदस्त मद काउंटर हम जा कौन माँ प्रकृत घटना कहले मन हूँ मंजुलता पुहान मो अंधरा ग्राम बासिंदा मो अनुपस्थित मु आसी देखला मो जमी गोटे मद दुकान पाउती खजना अच्छी खतियाना अच्छी सब वर्ष खजना हाँ 26 मार्च में खजना खजना देवा जगह कौन अलरेडी घर है पिलर उठी जाइए मुझे बाहर जानी पारि नथली लगी आम परिवार जगह पिलर उठी जाऊँ जानी पाइले ना आज आसी पुणी से मद काउंटर पिलर हाँ कौन खाऊ नहीं मो जगह मुझे करदेवी नहीं गोटे असाध कम मद दुकान मुझे करदेवी लोक मंदिर मोर 70 वर्ष माउसी मुंडू उड़ना खसी जगह मद काउंटर कौन कहे मुझे मो जगह न उठी मुझे
ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ସବୁ ତମର ଅସୁବିଧା କଣ ହବ? ନାଇଁ ଝିଅ ବୋହୁ ମୋର ଅସୁବିଧା ଝିଅ ବୋହୁ ନେଇକିନା ଚଳୁଛି ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର ଗାଁକୁ ମେନ୍ ଜାଗା ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ହାଟଟେ ହବ ଯାହା ଘରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ମା ମାନେ ହଁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଘରେ ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ପୁରୁଷ ମାନେ ବେଶୀ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଏ ହେବେ କି ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଗାଁ ଠୁ ଦୂରରେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଘର ସାହି ବସ୍ତି ଭିତରେ କରିବେ କି ମଦ ଦୋକାନ ଦୂରରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାହି ବସ୍ତି ଭିତରେ ନ କରନ୍ତୁ। ନା କୁଆଡେ ଆସିଛ? ମଦ ଭାଟି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବନ୍ଦ ହବ ବନ୍ଦ ହବ ମା କୁଆଡେ ମଦ ଭାଟି ବନ୍ଦ ହବ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଏଠି ହେଲେ? ଅସୁବିଧା ଆମର ହଉଛି ପାଖରେ ବଜାର କଲେଜ ଆମ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଇକିରି ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ ଥିଲା ଅଙ୍ଗରା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର କଥା। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭାଇ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ? ଅସୁବିଧା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ସ୍କୁଲ ଗାଡି ଦେଖିଲ ଏଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ କେହି ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା କେତେ ଘର ଏଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ଟୋଟାଲ ହିସାବ କରିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲ ଏଇ ବ୍ଲକରେ 30 ଘର ଟୋଟାଲ ହିସାବ କଲେ 2000 3000 1500 ଖଣ୍ଡେ ହବ ଘର ଏଠି ଝିଅ ବୋହୁ କାରବାର ହେବେନି ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଝିଅ ବୋହୁ କଣ ତୋର ଭାବି ଭାଇ ବାହାର କରିବେନି ଟୋଟାଲ ଏଇ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ କଥା କରନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଅନୁରୋଧ ରହିବ? କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ଆସିବା ପରେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଛି ଯିଏ କିନ୍ତୁ ଭାବରେ ରହିଛି ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ବହୁତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେର ବି ଚୁପଚାପ ରହିଛି ଇଏ ନୁହେଁ କି ଗାଡି ପଚରା ହେଲା ମତେ ଏ ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ପ୍ରଥମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତି ମୁଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଏଇଟା କଣ ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କଣ ଏତେ ଖରାପ? ଇଏ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇର କଥା ଯେ ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଭାଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମା ମାନେ ପାଲ ପାରି ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁନି ପିଲା ମଧ୍ୟ ବସିଛି। ଯଦି କହିବା ଏଠି ଝିଅ ବୋହୂ ରୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କଥା ଏଠି ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଲେ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ମାଟି ଉଡିଆ ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ବାପାଟି ତାର ବିଲକୁ କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ ଧରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗଳ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମା ଭଉଣୀର କଥା ଉଠେ ସେଠି ମଦ କାଉଣ୍ଟର କଥା ଆସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କ୍ଷୋଭ ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖାଯିବା ନିହାତି ଗୋଟେ କଥା। ତାର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୋଭ ଏଠି ମଦ କାଉଣ୍ଟରକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ମଦ କାଉଣ୍ଟର ନ କରାଯାଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକର ଜାଗା ସିଏ ଲୋକ ବିନା ପରିଚୟରେ କେମିତି ମଦ କାଉଣ୍ଟର କରାଗଲା ଆଉ ସେଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତିଆରି କରାଗଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ଯେମିତି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି କି କାହିଁକି ଆମେ ଏକଥା କହିଲୁ ଏଠି ଶହ ଶହ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଏଠି ମଦ କାଉଣ୍ଟର ହୁଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ ଦେଖିବାର ବାକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ତା ସମୟ କହିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାକେଶ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶା।